भगवान को पाइबार समय जो समयटा आम दरकार नुहे भगवान से समयटा नियंती जमीती जो कौन सी फल फुल आमर जो दरकार ना भगवान सहीटा को नियंती भगवान सहीटा को बाछी नियंती जोटा कि आमर दरकार ना ठीक महाप्रभु को पूजा करिवार समस्त देवादेवी की पूजा करिवार समय जोटा कि आम दरकार नुहे सहीटा प्रभु नियंती प्रभु सब छाड़ दिखती ना कौ समय ना प्रभु को ब्रह्म मुहूर्त पूजा करा जाए कहीं तुम से समय किसी कार्य ना से समयटा प्रभु देले चलो से समयटा नहीं जाती ना केत ना ब्रह्म मुहूर्त आप 4टारू 5टा पर्यंत से कौन निद्रार शोई था से निद्रा शोवा समयटा को महाप्रभु नहीं जाती पुणी जितेबाला तुम खाଇବା समय द्विपहर हुए से कौन तुम मन भर मुझे घर खावाई से समय महाप्रभु तक भोजन पर नहीं जाते पुणी संध्या समय 5टा समय तुम सब कम सरी जा जोटा कि तुम दरकार नुह से समयटा को महाप्रभु नहीं जाते ये हूँ भक्ति बाण्य कथा भक्ति रसर कथा यही अनेक प्रकार महाप्रभु उदाहरण देते अनेक प्रकार उदाहरण महाप्रभु से उदाहरण को आम जानापी आम मन भीतर टे कौन दरकार मन भीतर टे शांति दरकार ये शांति आसापाई आमर कौन दरकार ना मन को टे संयम करवा दरकार टे ममतार बांधी जा दरकार जितेबाला मनीष ममतार मायार बांधी माया को दूरे दे ममतार बांधी जाए ये मनीष जितेबाला माया को दूरे दे ममतार बांधी जाए मनीष पड़िया से पाखर जाग्रत होता है मनीष पड़िया जाग्रत होता है थरे ममतार बांधी देखी दियो थरे ममतार बांधी तमर जाति मनोभाव रहा धनी गरीबर मनोभाव रहा कि तुम उच्च नीचर मनोभाव रहा थरे जे ममतार बांधी जे महाप्रभु पाखरे थरिए ममतार बांधी दरकार नहीं महाप्रभु कहले मोर भक्त जमुनार शुभ शुभ नहीं तार जे बाप माँ पाखरे थरिए ममतार बांधी माता पिता कल्याण रु पुत्र हुए सुखी माता पिता कल्याण पाई जे ममतार बांधे जे भाई भाई पाखरे से भाई ता भाई के छाड़ी के रही पारे नहीं जो बंधु ममतार बांधी से बंधु छाड़ी की केवे चली जाए ना महाप्रभु उदाहरण अनेक प्रकार देते ना जिते बड़े सही बंधु उपास थिला पकईदेला मने मोर बंधु अच्छा श्रीक्षेत्र कौटी धन न मिलू कौटी धन न मिलू चलो आम जा बंधु पाखक धाई गले बंधु पाखक धाई गले बंधु पाखक ए मायार विश्वास आसपा टे जो माया थे पाखर माया कहले कौन एमती तुम बंधु अच्छा एमती तुम बंधु अच्छा आम 5 दिन उपास रही पिला छुआ केते कोराल होती तमें तथापि कौच के कौटी न मिलू दाना चल आम बंधु पाक जा बंधु तुम देवे ये माया को दूरेया पाई ए माया को ए अहंकार को मन भर बाहर करने बंधु महांती चलिले कौटी की ना श्रीक्षेत्र को श्रीक्षेत्र क्या कहती श्रीक्षेत्र कौ जगार जोटी ममता थाए जोटी ममता थाए सती श्रीक्षेत्र भली लगे ममता रहीगला बंधु महांती प्रभु पाखे भगवान पाखे मन रहीगला मुझे जाऊँगी मोर प्रभु पाखक मोर बंधु पाखक जाऊँगी पहुँचे बंधु पाखे पहुँचे कौन देखिले
ଏଣେ ତ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହେଇଛନ୍ତି। ମାୟା ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛି ଲାଗିକି ନା ଏମିତି ତମର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ ଅପେକ୍ଷା କର, ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଧୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଠିକ ଠିକ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ମା ଝିଅ ପୁଅ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ଉପାସରେ। ଡାକିଦେଲେ, ହେ ବନ୍ଧୁ ଉଠ ଉଠ ଉଠ। ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଉଠି ପଡ଼ି ଦେଖିଲେ, ଦେଖ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛି, ନିଅ। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛି ନିଅ କହିଦେଲେ, ଦେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଆସିଥିଲେ, ବନ୍ଧୁ ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସ୍ୱପ୍ନେଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ତ ଦେଖିଦେଲେ, ଯାଇକି ଦେଖିଲା ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଥାଳି ନାହିଁ। ସକାଳେ ତ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ପଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଥାଳି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ଥାଳି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଥାଳି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ସମସ୍ତେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଏମିତି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ଯେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା? କିଏ ନେଲା ବୋଲି ଚୋର ଚୋର ବୋଲି ପଡ଼ିଲା ହୁଡ଼ି। ଚୋର ଚୋର ବୋଲି ପଡ଼ିଲା ହୁଡ଼ି। ଖୋଜିଲେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖଶାଳାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି 3 ଜଣ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଳିଟିଏ ଅଛି। ଧରି ପକାଇଲେ, କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ, ଚୋର ଚୋର ବୋଲି କହି ଗାଳି ଦେଲେ ତାକୁ। ଆରେ ଏତେ ବଡ଼ ଚୋର ତୁ! ଶେଷରେ ତୋତେ ଆଉ କୋଉଠି ଦାନା କିଛି ମିଳିଲାନି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଥାଳି ନେଇ ଆସିଲୁ, ଭୋଗ ଥାଳିକି ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆମେ ତ କେହି ନ ଦେଖିଥିଲେ ତୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। କହିଲା, ମମତାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ପାଖକୁ ଅନେକ ମନୋଭାବ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ 5 ଦିନ ଉପାସ ରହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସହି ନ ପାରିଲେ କେହି ପଳେଇ ଆସିଲି ମହାପ୍ରଭୁ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେଇଠି କହିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ବନ୍ଧୁ ଦିଏ ବଳ ନଈ ଦିଏ ଥଳ। ବନ୍ଧୁ ଦିଏ ବଳ ନଈ ଦିଏ ଥଳ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ସେବକମାନେ ଥିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? ସେଇ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାଲିଲେ, ଧାରଣାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ସମସ୍ତେ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଦେଲେ ତାଙ୍କୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବନ୍ଧୁ। 5 ଦିନ ଉପାସ ରହିଲା ପରେ ଏ ମାୟା କଥାରେ ମୋହିତ ହେଇ କହିଲେ, ତମର ଏମିତି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୋର ମମତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭୋଗ ଥାଳି ତା ପାଖରେ ଟିକେ ଦେଇ ଆସିଲି। ସେତିକି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାର ଯେଉଁ 5 ପ୍ରାଣୀକି ଆଣିଥିଲା ଶାନ୍ତିରେ ତାର ଖାଇ ପିଇକି ରହିଲା। ସେଇଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ। ଏ ଜଗତକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଗଲେ, ଏ ଜଗତକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଗଲେ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମମତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ, ମାୟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି, ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମମତା ନାହିଁ ବୋଲିକି ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ମାୟା ସଂସାରେ ଭବ ପାରାବାରେ କେହି ନ ଭୁଲ ରେ ଭାଇ। ଏ ମାୟା ସଂସାରେ ଭବ ପାରାବାରେ କେହି ନ ଭୁଲ ରେ ଭାଇ। বিষয় বাসনা দিনে হেব চূর্ণ এ দম্ভ রহিব নাই। ଯେଉଁ ଦମ୍ଭ କରି କହୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦମ୍ଭ କରି କହୁଥିଲେ, କ'ଣ 5 ଦିନ ଉପାସ ହୋଇଗଲା ପରେ ତମେ ପୁଣି କହୁଛ ଆମକୁ ଚଲେଇଛ ନେଇ ମାରିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଚାଲ, ବନ୍ଧୁ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ସେ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଏ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ଅନେକ ଫରକ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧୁ
ବନ୍ଧୁକୁ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା ସେ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିଏ ସେବା କରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ସେବକ, ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଗଣନା କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ମମତାରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଥରିଏ ମାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରିବ ନା ସେ ଆଉ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼ିକି ଯିବନି। ଯେ ଥରିଏ ମାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବ ସେ କେବେ କୋଉଠିକି ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି। ये भक्तिर सवाड़ी कथा, भगवान कथा, ये बंधुर कथा। ये बंधुर कथा शुणिला परे तम मन भितर कौन आसुचे निजको निजे चिंता कर जापर। भक्ति रस कथा ये भक्ति भाव बाणी जानिले शुणिले सीना उधार पानी से प्राणी उद्धार होगापाई महाप्रभु गोटे मंत्र देइछन्ति। महाप्रभु गोटे मंत्र देइछन्ति, ओम श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्राय नमो नमः, श्री पितामाता गुरुदेव गुरुजन नमो नमः। पितामाता चरणे कले प्रणिपात जन्म मरण कथा जानिबा निश्चित। भक्ति रस कथा ये भक्ति भाव बाणी जानिले शुणिले सीना उधरिब प्राणी न जानिला पर्यंत आमे जानि परिबा नाही। थरे चिंता करिबा बंधु महांती कथा, थरे चिंता करदेवा से बंधु महांती कथा, थरे चिंता करदेवा दासिया बाउरी कथा, थरे चिंता करदेवा खंड रत्नाकर कथा, थरे चिंता करदेवा आउ का कथा नुहे आजा, आउ कहानी कथा दानवीर हरिश्चंद्र कथा, दानवीर हरिश्चंद्र कथा जो मन पकईदेवा मन भर सबू द्वंद दूरे ये सबू उद्धार। अनेक प्रकार महाप्रभु उद्धार देते। ये कारण को खोजापी आमको देते कौन जानते? मनीष मुंडे दिव्य ज्ञान देखी संतुष्ट भगवान। आज आम पाखे से ज्ञान नहीं बोली आज आम ममता को दूरे दे माया रे जड़ित हो जाते। जिते माया जहाँ को थरे दंशन कर, जिते माया जहाँ को थरे दंशन कर से केबे शांति रे रही पारिबो नाही। सेइथि पई कहले पा ए माया संसारे भव पाराबारे केही न भूलरे भाई, विषय वासना दिने हेब चिन्ना ये दंभ रहिब नाही। बाहर कर देवा थरे ए अहंकार को, बाहर कर देवा थरे माया को आज्ञा ममतार बांधी दिवा। ठीक जमी महाप्रभु आमको सेवक बोली भावुंट आमे कौन करवा न करवा मो उपरे सेटा निर्भर। से महाप्रभु अनेक प्रकार उदाहरण देते। जो समयटा तुम दरकार न से समयटा मो दरकार, जोटा दरकार तुम से तुम पाखे रखिदे ना मत ब्रह्म मुहूर्त टे पूजा करदेव, मत ब्रह्म मुहूर्त खाया देदेव। जो 4टा ରୁ 5ଟା भितर मत देदेले तुम से समय किसी काम ना तुम उठल दात घसल पुत घसल जहाँ करा कथा कल से समयटा महाप्रभु बाछी जितेक देवादेवी जितेक सृष्टि जिते देवादेवी अच्छे समस्त से मुहूर्त बाछी जो समयटा आमर दरकार आम पाखे छाड़ी दिखती, जो समयटा दरकार से बाछी नि। जो फूल फल ना से फूल हार को महाप्रभु नियंती। आउ सब बेदरकारी जिनस महाप्रभु नि दरकार जिनस को आम पाखे छाड़ी दिखाती। जमी बाप माँ जमी बाप माँ बेदरकारी जिनस को नियंती। मृत्यु बेले कौटी छिड़ा जुटा फुटा जहाँ चेयर बेच अच्छे सब दे दियो। अनेक जगह मुझे देखी निज आखिरे। आउ जो 5 एकर संपत्ति करते तो कहीं देले, जो 5 महला कोठा करते तो कहीं देले, जो बैंक बालांस रखी देते तो नहीं गात भर नहीं पूरी दौना कि जाई दौना। जहाँ थिला पाखे धन रत्न जहाँ थिला तो कहीं गात भर कहीं दौना। जेतिक दरकार नहीं तुमर सेतिक नहीं दौच। बाप माँ नियंती बेदरकारी जिनस बाप माँ पेट है केमी। ये अज्ञानिक मानक कथार पड़ी ज्ञान शून्य होती मनीष। ये पर कथा को शुणिक प्रलय होती बाप माँ पेट है केमी। आगे थरे निजको निजे पचार
ଯେଉଁ ବାପ ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ମା ବାଦ ବିଚାର ନ ଭାବି ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଭାବି ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ବାପ ମା ପୁଣି ପେଟ ହେଇଗଲେ। ଏ ଅଜ୍ଞାନିକ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଛି, ଏ ଅଜ୍ଞାନିକ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏ ଅଜ୍ଞାନିକ ଭିତରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା ଆଜି ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁ ନଥାନ୍ତା। ଏ ଜାଣି ଶୁଣି ଏ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛି, ଅଜାଣତର ନୁହଁ। ଏ ମଣିଷ ଯାହା କରୁଛି ନିଜେ ଜାଣି ଶୁଣି କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତିର କଥା ଶୁଣ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣ। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାହାରିଯିବ। ଏ ପର କଥାକୁ ଯିଏ ନେଇକି ଗାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିବା, ଯେ ପର କଥାକୁ ଶୁଣିକି ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ପର କଥା ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତି ରସ କଥା, ଇଏ ଭକ୍ତି ଭାବବାଣୀ ଜାଣିଲେ ଶୁଣିଲେ ସିନା ଉଧରିବ ପ୍ରାଣୀ। ଜାଣିଲା ପରେ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜିଣିଯିବ। କେହି ତୁମକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ ଗୁରୁ। କିଆ ଯିବି ମନ୍ଦିର, କିଆ ପୂଜିବି ପଥର, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପ ମା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ଯିଏ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଆଣିଥିଲା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦେବତା। ବାପ ମାଙ୍କୁ ପୁଣି ଏ ମଣିଷ ପେଟ ସଜେଇ ଦଉଛି, ମାଲା ଟିକା ଧରି ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମାଲା ଟିକାରେ ମୋ ବାପା ଆଜି ପାଖରୁ ବିଦା ହେଇଗଲେ। ଅଜ୍ଞାନତା ଏ ହେଉଛି ପର କଥାକୁ ନେଇକି ନିଜ କଥାକୁ ନୁହେଁ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖ, ଯିଏ ତମକୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଆଣିଛି ସେ ପେଟ ହେଇଗଲେ। ପେଟ ସଜେଇଲା କିଏ? କିଏ ତାକୁ ପେଟ ସଜେଇଲା? ଏଇ ମଣିଷ। ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଦିବେ ଜ୍ଞାନ। ଏ କଥା କେବେ ମହାପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡେ ଦିବେ ଜ୍ଞାନ, ଦେଖି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭଗବାନ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଏମିତି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଏମିତି ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଯୋଗ କରିବ ଭଗବାନ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।